Ingani lang ka basic ang dagway nako no. Di na jud na mausab. Dili man ingani akong dagway inig mo gawas, pero usually jud inigawas gid nako kanang more on lipstick, more on eyebrow, or naay mga foundation ana. Unya kay diri na ta, di ta mag-ulaw-ulaw sa tong dagway. Unsay naa mao na. Dili man ko gwapa, pero proud na lang ko anak kong self. proud sa akong sarili. Actually no, nalang jud ko yung istorya. Kani siya, bahin ni siya sa mga kaagi nako sa una. Nakatesting ko sa una nga tong bata pa o elementary nga kanang every weekend kay ang amo ang time sa kong manghod mas spend gyud dito sa bukid. Mutabang sa akong papa kay ngano man luoy mo pud si papa kay wala may luoy among papang kay wala may ano kanang mutabang sa iyaha inig weekend. So kami duha sa akong manghod ang mga alas 6 or alas 5 or mga alas 4 pa lang ana naka-prepare na daan among mga balon. Pagka alas 5 larga na dayon mi padulong mi og bukid. Particularly dito sa Luayon among bukid. Unya kuan pa mi elementary pa mi ato. Siguro na ako sa grade 6 unya ang akong manghod kay naa sa mga kuan pa siya mga grade 4 or ana grade 4, grade 3 o ana. Dito mi sa bukid sa akong manghod, magtabang sa akong papa mangasid, human mangoleksyon, man among trabaho dito. Unya. After ana kay kuan kanang ibaligya na tong goma nga amo ang gi collection. So mo travel pa ang kabayo og pila ka kilometro gikan sa mong bukid. So mga makaabot guro mi pababa is mga 30 minutes gikan sa amo ang yuta dito sa bukid. So ingana ka basic ang amo ang kinabuhi sa una tong elementary pa mi. Dili man mi ingon nga kanang hayahay, di pare sa ubang bata nga kanang wala sila ka experience og mga kalisod ingana. Nya pasalamat lang pod ko kay tungod ato nga mga experience kay kanang kuan mi kanang strong lig-on mi. So daghan kay kong na-experience kay ngano mahadlok manggud ko nga makaundang sa kong pag-eskwela. So mo to ako adjud siyang na-experience tong bata pa ko. Di ba? Napay manghod nako nga akong padalon og container sa sa kaplam, moingon na siya og dili ko kay mabugat ko. Si mi bayot-bayoton man siya. Di, ako lang siyang uyon-uyonan para na lang pud ko'y kauban magsunod-sunod sa kuha kay syempre mahadlok pud ba ako sa kabagnutan kung wala ko'y kauban kay babae baya ko no. Nya wala ta kabalo sa area kung unsa bay naa basig na mga bitin, wala ta kabalo unsang mga mananap ang muduol sa tuwa. So ano ra jud, go lang nang go. Bata pa lang naka-experience na og mga ingana nga mga trabaho, di ba? Thankful ang mga kabatununan karon kay provided na sa ilaha ang ilahang mga kinahanglan, dili na sila kailangan nga kanang patrabahoon. Pero okay lang gud gihapon nga nakaagi ni ato tong kuan bata pa mi kay experience pud to namo.